Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. For those who are new here, I'm Onya Atta and this is Atta Touch. So for today, we are making a DIY bokashi bucket. So untuk yang tak tahu, bokashi bucket ni adalah untuk kita buat kompos sendiri menggunakan kitchen waste yang kita ada kat rumah. Go green! Also, this bokashi system can be done indoor. So, untuk plan lady yang duduk apartment tu, bolehlah try this out. By the way, FYI, I am still new at this bokashi thing. Apa yang saya buat ni is based on my search on the internet. So, kalau ada yang salah, tolonglah tunjukkan. I will teach you how it works when we finish making the bucket. Okay, the things that you need for this project is number 1, 2 large airtight container. Number 2, 1 water tap. Number 3, EM bokashi. And it's easier if you have a drill. Kalau tak ada drill pun tak apa, saya akan tunjukkan the alternative way. For those yang tak familiar dengan saya punya DIY, I like to reuse unwanted item in creating something new. Go green again! So for today's project, saya keliling rumah parents cari tong-tong yang tak guna. Rumah ni barulah juga siap sebab tu ada lagi tong-tong cat yang tak di-dispose properly. I got this 2 paint bucket and kena make sure satu tu ada tutup. It seems like dirty kan, tapi sebenarnya the dirt tu dah melekat sekali dengan cat. I did try to scrape it off, tapi tak buat semua pun sebab banyak sangat. Halfway I give up. Untuk tong lagi satu ni, pecah pula bawah dia. Tapi tak apa sebab memang kita akan lubangkan pun tong ni. Nanti saya akan buat macam jahitan sikit kat sini, guna dawai to hold it so that dia tak pecah lagi besar. So, untuk 2 tong ni, yang satu yang ada tutup, kita akan letak belah atas, kita akan stackkan dia. So, yang belah atas tu, tong yang belah atas tu, kita akan lubangkan dia punya base supaya liquid keluar boleh turun bawah. Untuk tong yang belah bawah pula, kita akan buat satu lubang untuk letak kepala pipe dekat bawah dia. So, kita boleh start dengan drill tong yang belah atas dulu. Mata drill ni tak tajam pula. Tengok apa jadi bila saya tukar dengan drill bit yang tajam. Senang je sebenarnya, cuma kena letak pressure sikit. Buat lubang keliling banyak-banyak, lubang tu tak perlu besar, cuma nak kena banyak. Kat sini saya ada tebuk dekat kawasan yang pecah tadi and saya plan untuk cantumkan dia guna dawai. So inilah rupa dia dari dalam and ni rupa dia dari belah bawah. Untuk tebuk plastik saya guna mata drill yang macam ni. Saya tak ada drill bit yang saiz dia sama besar dengan pipe tu, so saya gunakan saiz ni dan besarkan manually. Sebabkan tak ada saiz yang kita nak, saya ambil yang paling dekat dengan saiz dia dan besarkan bahagian tu manually. Ayah saya suggest guna kertas pasir, tapi saya buat tak jadi sebab kertas pasir ni senang koyak. So instead saya guna drill bit ni dan buat macam ni. So jadilah besar sikit lubangnya. And untuk kemaskan, saya ambil cutter dan kikis-kikis keliling dia sikit. Akhirnya berjaya! Lepas tu, saya jumpa leftover spray paint around the house. So, saya akan spraykan tong ni bagi dia cantik sikit. Kalau you guys guna tong yang dah bersih, tak payahlah buat step ni je. I did manage to do 2 layer of spray paint. Sebabkan tak banyak spray yang tinggal, so the first coat tu saya buat lightly je. Tak cover semua pun. Tapi the second coat baru fully spray. I also colour the top part and the lid white. The black spray tu pun sebenarnya tak fully cover. Tapi tak apa, at least dia looks better than before. Okay, next kita boleh install dia punya pipe pula. Make sure you have this sekali tau. Sebab susah nak cari hardware yang ada jual pipe yang ada nut belakang dia macam ni. This one I brought from Shopee. I'll give the link down below at the comment section. So first kita masukkan satu rubber washer dia macam ni sampai hujung. Lepas tu insertkan dalam lubang yang kita tebuk tadi. Next ambil lagi satu rubber washer and then kita insertkan dekat pipe tadi dari dalam. Last sekali ambil screw nut tu, masukkan screw dekat pipe tu sampai ketat. Saya punya kepala pipe ni dia tak jadi rapat betul dengan tong sebab belah dalam dia macam ada curve dekat bawah tu. Untuk elakkan this thing happen, patutnya kita drill atas sikit. But it's okay, kita fixkan dia dengan hot glue gun nanti. So that's all, it's done. Untuk assemblekan dia, kita ambil tong yang kita dah drill tapak dia tadi.
Tindihkan je dia macam ni. And then ambil tutup dia, tutupkan rapat-rapat. Okay, kita dah siap bucket dia. Now I will teach you how this bokashi bucket works. So first of all, get your kitchen waste. So ini antara kitchen waste yang kita boleh tukar jadi kompos. Tulang-tulang, meat, dairy pun boleh jadi kompos kalau pakai sistem ni. Berbeza dengan sistem buat kompos yang lain. So kita tuangkan kitchen waste kita tadi dalam bucket ni. It helps if you press it down. Macam mampatkan dia supaya tak ada udara between the waste. Bila waste tu dah sampai dalam 2 or 3 inch of the bucket, bolehlah taburkan EM Bokashi. EM ni stands for Effective Microorganism yang akan breakdown kan the waste tu nanti. Yang ni saya beli kat Shopee. I'll include the link of the shop at the comment section below. Kedai yang sama saya beli kepala pipe tadi. Also, Shopee shop ni dia ada jual Bokashi bucket yang dah siap tebuk. So kalau siapa yang tak ada masa untuk DIY sendiri, bolehlah beli siap terus. Back to our Bokashi bucket. Lepas tu boleh tutup lid dia. Make sure bila tutup lid tu dia airtight ya. Supaya udara tak boleh masuk dan keluar. Boleh ulang tambah waste dan EM Bokashi ni sampai tong ni penuh. So bila dah penuh, kita akan biar dia fermented selama 1 to 2 weeks. So it helps if you ada 2 bucket. So bila satu dah penuh, kena tunggu 2 minggu, you can use the other bucket. From time to time boleh keluarkan air dari tap bawah ni. Air ni dipanggil Bokashi tea. Simpan air ni untuk digunakan as fertilizer. Dilutekan 1 sudu Bokashi tea dengan 1 liter of air and then boleh guna untuk siram pokok. After 1 to 2 weeks of fermentation, kita akan pindahkan dia ke dalam tanah pula. This process pula will take around 2 weeks to 2 months. Gali tanah and then tanamkan waste tadi. Time span yang saya bagi ni depends on banyak benda. Condition of soil, what's the waste, how big is your waste bucket. So, kena tengok sendiri. You will know dia dah jadi kompos bila waste yang kita letak tadi dah break down into smaller piece and dia punya rupa seolah rupa tanah. Untuk siapa yang tak ada akses pada tanah, macam contoh orang duduk apartment, saya ada terbaca what you can do is letak fermented waste tadi dalam pasu atau bekas yang besar and then tanam dengan tanah. Tapi tak tahulah sejauh mana keberkesanan dia sebab tak ramai orang guna method ni. So, bila dah sampai masa, kita boleh korek tanah tu dan ambil kompos tersebut dan letak kat tanaman kita. Boleh juga kalau kita directly tanam atas tanah tu. Awal tadi saya ada cakap kalau kita tak ada drill, saya akan tunjukkan other alternative. Caranya, kita pakai paku dan pelayar. Saya akan buat another Bokashi bucket to show you. Got this bucket from my sister-in-law who works in a restaurant. The F&B industry guna banyak sangat tong-tong macam ni and they throw it almost every day. So kalau kenal siapa yang kerja F&B tu, bolehlah minta kat diorang. Untuk kepala pipe pula, saya beli yang ni dekat hardware. Harga yang ni double daripada harga yang saya beli dekat Shopee. And again, make sure ada nut and washer ni ya. So what we're gonna do is, instead of drill, kita akan tebuk guna heat. Cara dia senang je. Pegang paku ni guna pelayar and then bakarkan hujung paku ni biar dia panas. Bila dah panas, kita just cocokkan dia dekat tong tu tadi. And then repeat. Panaskan balik and cocokkan balik. Bila paku betul-betul panas, dia akan senang je tembus lubang tu. Bila paku tu macam susah nak tembus, maksudnya kena reheatkan paku tu. So, sama juga macam first bucket tadi, lubangkan banyak-banyak bawah satu permukaan tong. And then for another one, kita tebuk satu je lubang untuk letak kepala pipe. If you have screwdriver and you don't mind screwdriver tu jadi hitam macam ni, then you can use that one. Confirm akan ada kat rumah tu kan. Tak payah susah-susah cari paku and pelayar. So ni rupa dia lepas dilubangkan tadi. Untuk besarkan lubang untuk letak pipe ni, saya gunakan cutter. It will help kalau kita lukis dulu size yang kita nak potong. Slowly kikiskan tepi-tepi dia guna cutter ni. It took me quite some time untuk nak siapkan lubang ni. Mula-mula susah sikit, but eventually you'll get used to it. Bila dah siap lubang tu, boleh masukkan kepala pipe kita. Next, kita just screw in the other side of the kepala pipe. So that's it. Dah jadi dah my second bucket. Honestly, saya rasa yang second bucket ni lagi senang buat daripada yang first tadi. If you have any question about Bokashi system, just comment down below and I would love to answer them. And if you already tried it, share it as your tips.
So that's all for today. Thank you for watching. Hope you enjoy and learn something from today's video. Let's be the one that actually reuse, reduce and recycle for a better future. Do check out my previous video. For those yang belum subscribe, boleh tekan subscribe sekarang. Also jangan lupa like. Hope to see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.